पणजी आमचे शार, आमची जापसालदारकी, आमचो फुडार, आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला येवपी पणजे शार महामंडळ वेंचणूक 2026 खातीर पणजेचे संबंधित नागरीक एकठांय येवन नागरीक पॅनल तयार केला. ह्या उपक्रमात शारांत जबाबदार आनी पारदर्शक फुडारपणा हाडपाचो हेतू आसा. मुखेल नागरी प्रस्न, जापसालदारकी आनी टिकाऊ उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करप, शाराच्या फुडाराची राखण करपाक आनी सक्रीय नागरीक सहभागांतल्यान बरें शासन सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आशिल्ल्या पणजे रहिवाशांचे आवाज ही चळवळ दाखयता अशें पॅनलाच्या वांगड्यांनी सांगलें. Unlike current mayor, we won't run away. आम्ही पहिलीच सांगला की आमचे पॅनल एलिजिबल विल इन्व्हाइट देम आणि सीसीपीच्या पर्व्यूआ सकल जे कितें येता, फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिक रिलेटेड, पार्किंग रिलेटेड, जशें हांव खूब मिडिया कडेन उलयला, इश्यू जे आसा ते एड्रेस करपाक आमी तांचो सपोर्ट घेवन तांचे कडेन डिस्कस करून ट्रेड लायसन, गार्बेज ते सॉल्व आउटूच जाय. आनी काल सुद्दां हांवें एका मिडियाक सांगला की गव्हर्मेंटाक जर रेव्हेन्यू येता आनी पणजी इज बेरिंग द फ्रंट ऑफ हे, जाल्यार पणजेक स्पेशल हे येवंक जाय टू सॉल्व ऑल दीस इश्यूज. कसिनो कशें उरतले काय म्हणटा ते म्हज्या कसिनोतले रेव्हेन्यू येता न्ही, सीसीपीच्या पर्व्यूतले वी विल एड्रेस. कसिनोतल्यान ह्यूज रेव्हेन्यू सीसीपी मेळटा, सो तुमी तुमचे स्टँड कशे आसतले? ना तेच सांगलें न्ही, हे सगळे विशय आसा पळय विच हॅव बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ कॅसिनोज हॅव टू बी एड्रेस. आनी हांव फक्त तो रेव्हेन्यू म्हणना, हांव गोवा गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणटा की दे शूड हेल्प पणजी टू एड्रेस ऑल दीस. आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. आनी म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्दां कॉर्पोरेशन इलेक्शन हे इंडिपेंडंट हांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीज आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसायज करपाक, तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या पार्टींतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयले. एक दोन कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलार नासत किंवा आमच्या पार्टीचे किंवा अशें एफिलिएशन नासत, खंयच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा की ह्या उपक्रमांक आदार दिवचो आनी पणजेचे प्रगती खातीर आनी कल्याणा खातीर सामुहीकपणान वावुरचे अशें ह्या पंगडान नागरिकांक आव्हान केलें. And all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for last 5 years, silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering, pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad. Fish which is supplied is bad. Water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim, trust us, give us your support, and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manoj Parrikar, my personal good friend, we might have differences in every political party because I was in Congress, he was in the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, he went to Delhi with the defense minister. So things got stuck. But we can assure you that the municipal building will be built by us top class.